ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା କହିଲା ରଜପୁର ବୁଲେଟ ଗାଡି ଥିଲା ବସୁଦେବ କମ୍ପାନୀ ମଥୁରାରେ ତିଆରି ହେଲା ପୁଣି ବନ୍ଦୀ ଘର ଭିତରେ ତିଆରି ହେଇଛି ତାକୁ କିଣିଲା କିଏ କିଣିଥିଲେ ନନ୍ଦ ଭୂପତି କରିଥିଲେ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୋଟିଏ ବୋଲି ସନ୍ତାନ ସିଏ ହଉଛି ପୁଣି ଟାଣୁଆ ବୁଲେଟ ଗାଡି କମ କଥା ହେଲାଣି ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ବୁଲେଟ ଗାଡିଟା କମ୍ପାନୀରେ ତିଆରି ହେଲା କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦରାଜ ତାକୁ ଆଣିଲେ ନନ୍ଦରାଜ ଆଣିକି କଲେ କଣ ତାକୁ ଛୋଟରୁ ବଡ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେ ଖାଏ କଣ କହିଲେ ଦୁଗ୍ଧ ସର ପେଟ୍ରୋଲ ହଉଛି ସେ ଗାଡିର ଗଲା ଲାଗିଗଲେ କରେଣ୍ଟ ତାର ଯିବ ଯିବା ସାର ঝটকা মরিবাটা সারা সে ঝটকা কে সম্ভাଳି পারিবে নাই হেলে ধনরে তার গোটা সুন্দরিয়া হর্ন আছে এডা বড় বুলেট গাড়ি বর্তমান 3 লক্ষ পড়লানি সেতে বেলার বুলেট গাড়িটা ইয়াঠু আহুরি টাণা ଥିଲା কলা বাজি গলে হর্ন তার কপি উঠে গদর বার কপি উঠে গদর বার কপি উঠে গদর বার से गाड़ीटा कालक्रम चारियाडे विस्तारित होला तार ना एडे बड़ा टाणुआ गाड़ी ता हॉर्न बाजिले गोपपुरले जेते नर नारी अछंती जेते गोपी गोपाल अछंती केही आ घरे रहि परिबेनी कोन करिवे ना घर जंजाल को सब छाड़ी घर जंजाल छाड़ी गाड़ी हॉर्न जोटे बाजू तो से जगह आसी के पहुंच गले ए गाड़ी का पिने न देखिले समस्त भाया है बोला देखी तार टाणुआ आईती किणीला को बोलाई मती किणीला को बोलाई मती किणीला को बोलाई मती आहा देखी तार टाणुआ आईती किणीला को बोलाई मती किणीला को बोलाई मती किणीला को बोलाई मती उठाई बाहो को नेला से गाहो उठाई बाहो को नेला से गाहो उठाई बाहो को नेला से मथुरा कटक मौबणी पूरा पूरा गाड़ी किला बसुदेव कंपनी गाड़ी राजा पूरा बुलेट गाड़ी केडे सुंदरिया गाड़ी मामू किनिला कोला 8टा छुआर ए गोटा को छुआ अति
ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣିନି। ନା 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 କିଏ ସେ ଅଛି? ସିଏ ହଉଛି ବଳରାମ। ବଳରାମ ନାଇଁ? ହଁ 6ଟା ଛୁଆ ମାରିଦେଲା। ହଁ ହଁ ସପ୍ତମ ଗର୍ଭଟା କୁଆଡେ ଉଭେଇ ଯାଇଛି ବୋଲି ବିଖ୍ୟାତ ଦୁନିଆ କରାଗଲା। ଯାକର ହାଲା ହାଲା ଦୁନିଆ ଯାକ ହାଲା ହାଲା ସପ୍ତମ ଛୁଆଟା ମା ଗର୍ଭରୁ କୁଆଡେ ଉଭେଇ ଗଲା। ହେଇଗଲା ଯୋଉଥିରେ କି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର୍ଷଣ। ହଁ ହଁ ଆଁ? ହଁ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭଟା ରହିଛି, ହଁ। ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। କହିଲା ଏଡେ ଟାଣୁଆ ଗାଡିଟା ମୁଁ ତାକୁ କିଣିବି ନା, ମୁଁ ତାକୁ ଚଲେଇବି ନା। ସୁନ୍ଦରିଆ ଗାଡିଟାକୁ କିଣିଲା। କେମିତି କିଣିଲା? କେମିତି? କହିଲା ଚାଳ ଇସେ ସଫଳା ସୁତ। ସଫଳା ସୁତ ଅକ୍ରୁର। ଅକ୍ରୁର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବଳରାମଙ୍କୁ ରଥରେ ବସେଇକି ନେଇକି ଗଲେ। ଯେମିତି ଗାଡିଟା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଧନରେ ମାମୁଁ କରୁଛି ମାମୁଁ କଂସ ରାଜା କରୁଛନ୍ତି ଧନୁଯାତ୍ରା। ଧନୁଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ଭଣଜା କୃଷ୍ଣ ଏ ବୁଲେଟ ଗାଡି ରୂପକ କୃଷ୍ଣ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଗଲା ଗାଡି ଗଲା ମଞ୍ଚାକୁ ଉଠି ପଡିଗଲା ବିଚାର କଲେ ଏଡେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଗାଡିଟା ଭୋଜରାଜ କଂସ ଡାକିକି ନେଇଛି, ତାକୁ କିଣିକି ନେଇଛି। ଗାଡି ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଚା ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା, ଗାଡିର ଗୋଟେ ହେଡ ଲାଇଟ ଅଛି। ସେ ହେଡ ଲାଇଟ କହିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଖି। ଆଖିଟା ଯେତେବେଳେ ପଡିଯାଇଛି କଂସ ଉପରେ, କଂସ ଚାହିଁ ଦେଇଛି ଭଣଜା ମୁହଁକୁ। କେତେ ବର୍ଷର ଭଣଜା ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛି। ଯେମିତି ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ପଡିଗଲା, ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶିଗଲା, କଂସଟା ଖସି ପଡିକି ମରିଗଲା ରେ। ସିଏ ତ କିଣିକି ନେଲା, ମଲାନି। ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସିଏ ମରିବା ପାଇଁ। ଲେଖିଲେ ଗାୟକ କେଶରୀ ଉଦୟନାଥ ରଥ ଶର୍ମା। ଦେଖ এই পদ্ধতি আজ আর বলবে তোলা ধরা ভাড়া না সে ধর্ম লোকাসে অবতার বহি ধীরে হো ও এই পদ্ধতিটা চারি থর বলেন তো বলি বলি তোলা ধরা ভাড়া না সে ধর্ম লোকাসে অবতার বহি ধীরে হো প্রথম কথা হচ্ছে ধরা ভাড়া নাসে ধর্ম অবকাশরে ভগবান কৃষ্ণ জন্ম অবতার বই অবতার ভগবান কৃষ্ণ নুহতি ভগবান কৃষ্ণ হচ্ছেন অবতারী পুরুষ নাই বাবরে যেতবে ভগবান জন্ম হলে মা গর্ভରୁ জন্ম হয়েছেন মা 10 মাস 10 দিন গর্ভরে ধরিছি সত্য কিন্তু মা গর্ভରୁ কেবে জনি জন্ম হই নাহান্তি ভগবান অভিশাপ পাইছন্তে ফল ফଳିছি কেমতি জন্ম হলে কলা আকাশে উদে নিশা কর নিশাকর চন্দ্র 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 দেবতা অপেক্ষা করছেন রাম জন্ম হলা বেলে কহে প্রভু তুমি দিহি পরে জন্ম হল
ভগবান রাম দিন দ্বিপহরে জন্মগ্রহণ করেছেন নবমী তিথি নাই ভগবান কৃষ্ণ জন্ম হলে অষ্টমী তিথি সিଏ জন্ম হইতে রাম ভগবান দিন দ্বিপহরে ভগবান কৃষ্ণ জন্ম হলে রাত্রি সেদিন চন্দ্রদেব মন দুঃখ করিকি অଛନ୍ତି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତମକୁ କଣ ଏତେ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଜମା ଭଲ ପାଏନି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲିନି ସେଦିନ ରାମ ଭଗବାନ କହିଥିଲେ ହେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ପାଳି ପଡିଛି ସେ ଦର୍ଶନ କଲେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ମୁଁ ରାତିରେ ଜନ୍ମ ହେବି ତମେ ଦର୍ଶନ କରିବ ভগবান যোনি জন্ম বারম্বার হইଛନ୍ତି সেই গায়ক কেসরি বুঝলা তো রথ শর্মা গোটিଏ পদ ଲେଖିଲେ କଣ କରିଲେ ତମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସିନା କରନ୍ତି ଯୁକ୍ତି बारे हेला पासाणी सहस्राक्ष हले 19 पाणी या भितरे गोटिए तत्व अछि तत्वटा को बुझिबा दरकार तत्व कोन बोला तत्व बुझिले टूटे रामे कहबार गोटे कारण अछि भाई कोन कारण तत्व या भितर गोटे लुचिके हां लुचिके रहला गोटे भणी हां कहले अभिव्यक्ति सिना करंती युक्ति भगवानकर विषय भगवानकर कथामृत भगवानकर नामामृत आलोचना करे बहुत अविवेकी लोक अछंती अनेक प्रकार युक्ति करिवे आज्ञा पण एते प्रकार लोक समस्त को बुझे होवन ना जो माने अभिव्यक्ति जे से माने अजथा जुक्ति करिवे कहले अभिशाप रु के पाइनी मुक्ति ना अभिशाप रु के मुक्ति ना केही अभिशाप रु मुक्ति पाइ ना आकाश रे अछंती चंद्रदेव तांको पत्नी रोहिणी दिने नारायण तांको पाखरे जाकी पहुंची गले कहले ये जगतटा आमे रहिले स्वर्गपुर रे मर्त्यपुर को सब देवता माने जीवा पई इच्छा करंती इच्छा करंती एथि पई ए मर्त्य मंडल रे खाइबा पीबा रहिबा सोइबा सब सुविधा कोन नाही सब अछि जगत भितर भगवान कर पूजा करे पई पुष्प अछि फूल गुडी अछि जो फूल को पाइले भगवान संतुष्ट होय काहे की ना 24 घंटा हाथ रे पद्म धरछन्ते भगवान पुष्प प्रिय जो नारायण नमस्कार प्रिय शंकर भगवान जल प्रिय नहीं से रीति अभिशाप केही जगत रे मुक्ति पाई ना ना चंद्रदेवंकर पत्नी रोहिणी
ଦିନେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ କହିଲେ ତମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ସଂସାରଟାକୁ ଯାଉନ ବୁଲିକି ଆସିବ ମାନବ ଲୀଳା କମ ଚାଲିଛି ତମେ ଟିକେ ଦେଖିକି ଆସିଲେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତାନି ହେଲେ ସେଦିନ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରୋହିଣୀ ଦି ଜଣ ଯାକ ବିଚାର କଲେ କହିଲେ ସହଧର୍ମିଣୀ ବିନୁ ଧର୍ମ ପାଳିବା ନିଷେଧ ପାଳିବା ନିଷେଧ ଭଲା ପାଳିବା ନିଷେଧ पत्नी निहाती पाखरे तेणु आम जो संसार को बुली टे तो बुलिक आसवा एकेला जाटा ठीक होनी ये दी जन जाक सांग छुआ पिला के नथले रे धन टिके अपेक्षा कर छुआ पिला का जो बहिटा जीवा तले बजाई हां जेते बेले चंद्रदेव और रोहिणी ये संसार को बुलिया गले आसिक पहुंची गले जंगल दर्शन करछन हां जंगल जंगल वर्णन देवी मु बाट काटिक जा जोटा टॉपिक ऊपर को जीवी टॉपिक की जाइने रे अरे 9टा 25 ना टॉपिक की कोन और प्रभु बना तो साथ भला आ टॉपिक को जंगल भीतर कोला प्रभु करुणा सागर प्रभु करुणा